Amém. Amém? Glória a Deus. Oké, het wordt een lange avond, dus opletten. Hè? Vanavond overhoring. Estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Amém? We zijn vandaag aan het vieren dat Jezus is opgestaan. E o símbolo da Páscoa é um animal, sim, mas o símbolo da Páscoa não é um coelho, é um cordeiro. En de symbool van Pasen is over een dier, maar dat is niet over een konijn, inderdaad. Maar over een dier. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22 gaan we lezen. Pode ler tudo, tá bom? Que eles têm Bíblia lá atrás. Amém. Pode. Amém. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Amém? Ik ga niet vertalen, jongens. Dus, Vamos ler. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Até aí. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela Tua palavra que está aqui nas nossas mãos. Oh Deus, palavra que o Senhor inspirou homens pelo Teu Espírito, Deus, a escrever. Edifica-nos, ó Pai, pela Tua palavra, Deus. Abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais. Ó Deus, abre o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, sonda-nos, nos ensina. Ó Deus, nos orienta de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, faz o nosso coração terra fértil, para que a Tua palavra possa cair, ó Deus, entrar e germinar, florescer, ó Deus, frutos para a eternidade, frutos dignos de arrependimento, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós somos seres históricos. We zijn historicus. Nós somos compostos por história, né? O que faz cada um de nós ser quem nós somos é a nossa história. Wie we zijn, dat is gebaseerd op de historie van uit ons verleden. Zo zijn we opgebouwd, opgegroeid. Então, uma pessoa sem memória é uma pessoa sem história. E essa pessoa sem história é uma pessoa sem identidade. Dus iemand zonder geheugen, die heeft geen geschiedenis. En zonder geschiedenis heb je dus ook geen je eigen identiteit.
Deus sabia disso. Jezus wist dit. Deus sabe disso. God weet dit. Porque Ele nos criou. Want hij heeft ons geschapen. Então Deus cria um homem para desenvolver a partir de uma história. Dus God heeft de mens gemaakt om een geschiedenis te schrijven. Então várias vezes nas Escrituras, Dus meerdere keren in de schriften. Deus vai dizer, lembrem-se. Dus hij heeft verschillende keren gezegd, herinner je. Lembrem-se da história de vocês. Herinner je over je eigen verleden, je eigen geschiedenis. Lembrem-se do que eu fiz por vocês. Herinner wat ik voor je heb gedaan. Lembrem-se do livramento que eu dei a vocês. Herinner de bevrijding die ik voor je heb gedaan. Porque se vocês não se lembrarem de onde vocês saíram e para onde vocês estão indo, Want als je niet weet waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat, vocês não terão história. dan heb je geen geschiedenis. Vocês não terão identidade. Je hebt geen eigen identiteit. Vocês não saberão quem vocês são. Je weet niet wie jullie zijn, wie je bent. Logo, quem não sabe onde está, Weet niet waar je bent. está perdido. Je bent verloren. Isso é estar perdido. En als je verloren bent, Estar perdido é não ter identidade. en als je verloren bent, heb je geen identiteit. É não ter uma história. Het is dus geen geschiedenis hebben. E esse é o significado da Páscoa. En dit is de betekenis van Pasen. Lembrar, relembrar uma história real. Herinneren, herdenken, een verhaal, een werkelijk verhaal wat gebeurd is. Jesus, ele chama os seus discípulos para celebrar uma festa que já era praticada pelos judeus. Jezus roept zijn leerlingen bij elkaar om een feestmaaltijd te organiseren wat al bestond. No versículo 1 do capítulo 22 de Lucas vai falar, né? Pois estava perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. De eerste vers van Lucas 22 lees je, het was al bijna Pasen en het feest van de ongegiste broden. A festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. Essa festa, né, a Páscoa, o primeiro evento na Bíblia, né, que Deus estabelece foi lá em Êxodo, capítulo 12. Het eerste feest wat gebeurd is, aonde staat? Êxodo, capítulo 12. Ezekiel, denk ik. Exodus. Dat is het eerste feest, Exodus 12. E lá conta a história que muitos conhecem de que Deus está para libertar o povo de Israel do Egito. Daar staat geschreven dat God de Israëlieten zal bevrijden van de Egyptenaren. Então, pouco antes de Deus tirar o povo de Israel do Egito, ele dá ordens a Moisés. Vlak voordat hij ze bevrijdt, geeft hij orde aan Mozes. Ele fala para Moisés para que cada família mate um cordeiro. Hij geeft de opdracht aan Mozes om iedere familie een hoe heet dat? Een lam te offeren. E esse cordeiro seria assado e comido por toda aquela família. E o sangue desse cordeiro seria retirado. En deze lam zal opgegeten worden door de hele familie en de bloed wordt eruit gehaald. E o sangue do cordeiro seria pego e passado nos umbrais das portas das casas dos israelitas, do povo de Israel. Deze bloed wordt gebruikt om te smeren over de deuren, de deurposten van de Israëlieten. E quando o anjo da morte viesse para matar todos os primogênitos ali no Egito por causa da desobediência de Faraó, Dus wanneer de engelen des doods alle eerste kind gaat vermoorden door de ongehoorzaamheid van de farao. As casas que estivessem com o sangue do cordeiro passado, aspergido nas portas, o anjo da morte não entraria. Zou de engelen des doods de deuren overslaan, de huizen overslaan waar de bloed over gesmeerd is, over de deurenpost. E Deus libertaria o povo dele da escravidão no Egito. En zo zou God ze bevrijden van de Egyptenaren. E esse povo faria uma passagem pelo Mar Vermelho até chegar à terra que Deus os havia prometido. Deze volk zou dwars door de Rode Zee gaan, waar een opening gemaakt zal worden. Essa passagem é a origem da palavra Páscoa. De Bijbeltekst komt van origine vanuit Pasen. Em hebraico, Pessah.
Em hebraico, Pessah. Significa passagem. Ja, deze gaat niet lukken, jongens. Ja, oké, dat is hem. Em hebraico, Pessah, que originou a palavra Páscoa. En dit is dus Pesachfeest, dus daar komt Pasen vandaan. E agora vem Jesus. En dan komt Jezus E ele vai dizer, en hij gaat zeggen, no versículo, een a hoofdstuk, partir do versículo 15, do capítulo 22 de Lucas. Lucas 22:15. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Hij zei, ik heb er geweldig naar verlangd dit paasmaal met jullie te delen. Nog even en dan breekt voor mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie dat ik het paasmaal beslist niet meer zal eten tot het koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Eu disse que nós somos seres históricos. A nossa identidade é feita pelas lembranças que nós temos, pela história que nós temos. Dus wat ik aan het zeggen ben is dat het gaat over de geschiedenis, onze eigen identiteit, die gebaseerd op onze eigen verhaal, onze eigen geschiedenis, ons geheugen. A identidade dos discípulos de Jesus, daqueles que estavam assentados na mesa com ele. De identiteit van de discipelen die aan tafel zat met hem. A identidade deles foi feita a partir dos mandamentos do Velho Testamento. Die zijn gebaseerd de identiteit van hun is gebaseerd op de principes van de Oude Testament. A identidade deles era baseada nas lembranças que eles repetiam a cada ano, das festas que eles repetiam a cada ano, daquilo que Deus tinha determinado no Velho Testamento. De identiteit van hun is gebaseerd op herinneringen die ze iedere jaar weer of iedere feest weer uitvoeren. Wat traditie was wat in het Oude Testament stond. E agora Jesus vem dizer, eu vou colocar uma nova identidade em vocês. En nu zegt Jezus, ik ga een nieuwe identiteit in jullie stoppen. A identidade que vocês tinham era de cordeiro, que era sacrificado ano após ano após ano. De identiteit is gebaseerd op een lam die ieder jaar weer geslacht werd. Ja, dat is hem. Mas esse sacrifício desse cordeiro que era feito ano após ano, Maar deze, wat gebeurde ieder jaar opnieuw, não era suficiente, não foi suficiente para purificar vocês. was niet genoeg om je te reinigen, om de volk te reinigen. Então agora é necessário que cordeiro todo santo, todo imaculado, Het is nu essentieel dat een lam helemaal heilig, helemaal schoon, helemaal heilig seja morto. wordt vermoord. E agora é isso que vocês devem lembrar. En dat is wat jullie nu gaan herinneren. Todo sacrifício antigo, toda lembrança antiga passou. Alles wat geweest is, alles wat ieder jaar werd gedaan, is geweest. Agora vocês devem se lembrar, Jesus está dizendo, En nu moet je jullie herinneren, zegt Jezus, do meu sacrifício. van mijn sacrificium, opoffering, van mijn opoffering. Do meu corpo que foi sacrificado. Van mijn lichaam dat werd opgeofferd. Do meu sangue que foi derramado. Van mijn bloed dat werd gegoten. Essa deve ser a lembrança de vocês. Dit wordt jullie nieuwe herinneringen. Essa deve ser agora a sua Páscoa. Dit wordt jouw nieuwe Pasen. E qual é a nossa Páscoa hoje? En wat is onze nieuwe Pasen vandaag? Qual é a sua lembrança Wat hoje? is jouw herinnering vandaag? Do que você se recorda? Wat herinner je? Aquilo que você se recorda Wat herinner je? é a sua identidade. Is jouw herinnering, is jouw Aquilo que- identiteit. Aquilo que você se lembra Wat jij herinnert, é quem você é. is wat jij bent. Por isso que as melhores lembranças da sua vida Daarom is het beste herinnering van jouw leven são da sua infância. is vanuit jouw kinder. Por isso que a sua identidade foi feita na sua infância. Daarom wordt jouw identiteit opgebouwd sinds jouw kindertijd. O que Deus quis que o povo de Israel fizesse, Wat God wil, wat de volk van Israël moet doen, era inculque nos seus filhos
Coloque na cabeça de seus filhos Zet het in de hoofd van je kinderen. quem eu sou, Wie je bent. para que a identidade deles Zodat de seja identiteit construída van hem wordt opgebouwd. a partir do pensamento que eles têm sobre mim. Deus está falando. Vanaf wat hij denkt over mij. Wat hij herinnert over mij. E Jesus, no Novo Testamento, En Jezus in het Nieuwe Testament ele vem dizer para os discípulos: zegt tegen de discipelen. agora, Nu, todas as vezes que vocês se assentarem na mesa iedere keer dat je aan tafel zit. para comer ou beber, Om te eten of drinken. se lembrem do meu sacrifício. Herinner je van mijn opoffering. Todas as vezes que vocês se assentarem para comer, Iedere keer dat je zit om te eten. com a sua esposa na mesa, Met jouw vrouw aan tafel. com seus filhos na mesa, Met jouw kinderen aan tafel. com seus irmãos na mesa, Met jouw broers en zussen. com a igreja na mesa, Met de kerk. se lembrem do meu sacrifício, Herinner je van mijn para que a opoffering. identidade dos filhos de vocês Zodat de identiteit van je eigen kinderen seja construída wordt opgebouwd. a partir do meu sacrifício, Die opgebouwd wordt vanaf e mijn, não a partir de um chocolate, vanaf mijn opoffering. En niet vanuit een chocola. e não a partir de um ovo colorido. En niet vanuit een gekleurde ei. Chocolade-ei. A tradição de um ovo colorido, De vertaling van een gekleurde ei. a tradição de um coelho De que traz vertaling ovos de chocolate, van de vertaling van een konijn die eieren brengt. é muito antiga. Is heel ouderwets. Não sabe ao certo quando surgiu, nem em qual povo surgiu. Is eigenlijk niet echt een idee wanneer dat gestart is en wie dat gestart is. Mas sabe que era a tradição de muitos povos pagãos. Era a tradição de muitos povos Het is een traditie van vele volken. pagãos. Pode ir. Amém. E esses povos pagãos tinham o coelho como símbolo, o coelho ou a lebre como símbolo de adoração. Deze volk had de konijn als symbool om te eren en te aanbieden. Porque o coelho e a lebre representam a fertilidade. Want de konijn doet denken aan Ter fertiliteit. vários filhos. Om meer kinderen te hebben. E por algum motivo, não se sabe também por quê, já que lebre ou coelho não bota ovos, En het is natuurlijk duidelijk dat een konijn geen eieren legt. era a tradição de pegar imagens de coelhos ou de lebres, juntamente com ovos pintados de forma colorida, e deixar dentro das casas, em adoração aos deuses e deusas da fertilidade. Het gaat over de aanbieding van goden die overvloed zal geven van kinderen. Dat is wat de konijn als symbool heeft. E ao longo dos séculos, ao longo da história da igreja cristã, En over eeuwen heen, over de geschiedenis van de christelijke kerk, essas tradições pagãs deze tradities foram se misturando zijn gaan samenvoegen. a história que Jesus deixou para nós. Samenvoegen met het verhaal wat Jezus bij ons achterliet. De forma sutil, Het is heel subtiel gegaan. o diabo foi colocando De Satan is langzaam gaan neerzetten. foi colocando essas tradições pagãs Is deze tradities gaan mixen no meio da igreja cristã, in het midden van de christelijke kerk. para que de forma sutil Om op subtiele vorm os nossos filhos, as nossas filhas, onze kinderen, onze zonen en dochters, tivessem a sua identidade não baseada no sacrifício de Jesus, onze kinderen de identiteit hebben niet vanuit de opoffering van Jezus, mas tivessem a sua identidade baseada num coelho que traz ovos de chocolate. maar gebaseerd op een identiteit waarbij de konijn eieren kon brengen. E é por isso que, se nós perguntarmos a muitas crianças e muitos que já cresceram, se nós perguntarmos a muitas crianças, Als wij kinderen vragen, ou até quem já cresceu, quem já ficou adulto, of zelfs volwassenen, qual a melhor lembrança da sua infância? wat is jouw beste herinnering van kinder zijn? Muitos vão dizer Velen zullen zeggen que a melhor lembrança que eu tenho da infância era poder esperar a Páscoa.
De beste herinnering die ik had is wachten totdat Pasen. porque eu sabia que quando chegasse o domingo de Páscoa, Want ik wist wanneer Pasen kwam. eu ia receber muitos bombons, muitos chocolates e muitos ovos de Páscoa. Want het was fijn om te wachten totdat Pasen kwam, omdat ik veel chocola, veel bonbons zou krijgen. E a maioria das pessoas ao redor do mundo, e principalmente no mundo cristão, En vele volken, de meeste mensen, die zelfs vooral binnen de christendom. a primeira imagem que vem à sua mente En de eerste de eerste gedachte die in je opkomt, quando ouvem a palavra Páscoa, wanneer je hoort het woord Pasen, não é a cruz, het is niet het kruis, mas é ovo. maar een ei. E isso foi impregnado de forma sutil pelo diabo. En dit is geïndoctrineerd op een hele subtiele manier. Mas o que Jesus ensinou aos seus discípulos, e é o que ele quer de nós ainda hoje, Maar wat Jezus de discipelen heeft geleerd, en dat vraagt hij ook vandaag, é que todas as vezes que nós sentarmos para comer, is dat iedere keer dat we samen zitten om te eten, não apenas num domingo, em um domingo no ano, niet alleen op één zondag in het jaar, mas todos os dias e todas as vezes no dia em que sentarem para comer, maar iedere keer dat je aan tafel zit, iedere dag opnieuw, meerdere keren, é que nós devemos lembrar do sacrifício dele na dat wij cruz. herinnerd worden aan de opoffering van Jezus. Lembrar do corpo e do sangue dele. We herinneren het bloed en zijn lichaam. O corpo que verdadeiramente é comida. Het lichaam die werkelijk heilig en schoon is. E o sangue que verdadeiramente é bebida. En de bloed die werkelijk schoon is. O corpo e o sangue que verdadeiramente trazem a vida. Het lichaam en bloed die werkelijk het leven brengt. O corpo e o sangue de Jesus é que verdadeiramente trazem prosperidade, fertilidade, tudo de bom que nós podemos ter. Wat werkelijk brengt, het bloed en het lichaam van Jezus, wat jouw voorspoed brengt. E o fato principal que Jesus quer que nós lembremos e coloquemos isso como lembrança para os nossos filhos, para todos os que estiverem ao nosso redor. En de werkelijke wet, nee, het werkelijke feit wat God in je hart wil leggen. Que nós lembremos aos nossos filhos dat wij onze kinderen willen herinneren. Que ele não apenas fez o sacrifício, Dat hij niet alleen de opoffering heeft gedaan, mas que o sacrifício dele é suficiente. Maar dat zijn opoffering genoeg is. Que o sacrifício dele é suficiente. Dat zijn opoffering voldoende is. Que o sangue dele derramado na cruz é suficiente. Dat de bloed die gegoten is door de kruis para genoeg cobrir is om te beschermen. Todos os nossos pecados. Om te vergeven. Al onze zonden. Então Jesus está dizendo. Dus Jezus zegt. Vocês tinham uma lembrança. Vocês tinham uma história. Vocês tinham uma identidade. Jullie hadden een herinnering. Jullie hadden een geschiedenis. Jullie hadden een identiteit. Mas agora a identidade de vocês passa por mim. Maar nu komt jouw identiteit vanuit mij. Se a história de vocês não for interferida pela minha história, dus als jouw geschiedenis, jouw verhaal niet onderbroken wordt door mij, vocês não têm a identidade de filhos e filhas do meu Pai. Dan heb je geen identiteit als kinderen van God, kinderen van mij. A nossa história precisa ser dividida. Onze geschiedenis em antes e depois de Cristo. Is gesplitst in voor Jezus en na Jezus. Por isso que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. En daarom mogen we Jezus aannemen als de enige en wat voldoende is om je te reinigen. Porque tendo isso em nossa história, em nossa memória, want herinner je dat onze geheugen, onze geschiedenis. Nós assumimos a identidade de filhos e filhas de Deus. Wij nemen aan dat wij de kinderen zijn van Jezus, van God.
Quando Jesus conta a história, né, do filho pródigo, Wanneer Jezus het verhaal vertelt van de verloren zoon, ele diz que aquele filho tinha uma identidade, ele tinha um pai. hij zegt dat hij een identiteit had. Hij had een vader. Mas por uma decisão pessoal, ele escolhe abrir mão da sua história, ele escolhe abrir mão da sua identidade e ir sozinho para um outro lugar. En door een eigen keuze heeft hij ervoor gekozen om zijn geschiedenis te laten en zijn eigen kant op te gaan. E quando esse filho pródigo deixa sua história, sua identidade, o pai dele vai dizer que aquele filho estava perdido. En wanneer hij dat doet, zijn eigen keuze maakt om hem te verlaten, zegt zijn vader, mijn zoon is verloren. Porque quem não tem história, Want quem wie não tem geen geschiedenis identidade, heeft, geen identiteit heeft, é um perdido. is een verloren zoon. Por isso que Jesus disse: vá aos perdidos. Daarom zegt Jezus, ga naar de verlorenen. Porque aqueles que não têm a identidade de filho e filhas de Deus Want degene die geen identiteit heeft als kinderen van God, estão perdidos. zijn verloren. Estão sem a identidade de Deus. Ze hebben geen identiteit van God. Estão sem a identidade de Jesus Cristo. Ze hebben geen identiteit van Jezus Christus. E não sabem que o sangue de Jesus é suficiente para pagar o preço do pecado de cada um deles. En weten niet dat het bloed van het lam, het bloed van Jezus, voldoende is om gereinigd te worden van al je zonden. O sacrifício de Jesus é impactante. Het heeft enorme impact, het bloed van Jezus. Não apenas pela dor física que ele sofreu. Niet omdat hij omdat hij geleden heeft. Acredito que a dor física foi o mínimo para Jesus. Ik denk dat het lichamelijke pijn minimaal was voor Jezus. Muitos homens e mulheres ao longo da história sofreram dores físicas, talvez até piores que as de Jesus. Vele mensen hebben veel geleden, misschien zelfs wel meer dan het sterven aan de kruis. Mas o sacrifício de Jesus é suficiente, não porque ele sofreu fisicamente. Maar het bloedlam is niet alleen voldoende, is voldoende. Het bloed van Jezus is voldoende voor. Ja. Mas porque ele passou por um sofrimento que nenhum outro ser na terra poderia passar. Hij heeft niet geleden door zijn fysieke klachten, maar door zijn fysieke pijn, maar door zijn door wat hij meegemaakt heeft hier op aarde. Que foi ser separado de Deus. Want het komt uiteindelijk op neer dat hij gescheiden is van God. Nós não poderíamos ter sofrido a dor de sermos separados de Deus. Wij mochten niet hetzelfde pijn voelen als gescheiden worden van God. Porque nós já estávamos separados de Deus. Want we waren al gescheiden van God. O único que poderia sofrer a dor de ser separado de Deus era aquele que estava junto com Deus. De enige wat de pijn mocht voelen van gescheiden worden van God, was degene die samen was met God, die zoon was van God. Estava em uma união perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Die in een perfecte drie-eenheid was van Heilige Geest, van God en Jezus. União perfeita e eterna. Een heilige en eternity eenheid. É algo que nós não podemos compreender. Het is iets wat wij nooit zullen begrijpen. Porque nós não vivemos na eternidade com Deus ainda. Want wij leven nog niet in eenheid met God. É algo inimaginável para cada um de nós. Het is eigenlijk niet voor te stellen voor Nenhum ons. de nós pode compreender a dor que Jesus sofreu. Niemand van ons zal ooit begrijpen wat de pijn was van Jezus. Porque a dor principal que ele sofreu foi uma dor espiritual. Want het pijn wat hij heeft gevoeld is een spirituele pijn. A dor de estar eternamente com Deus. Een pijn die van voor eeuwig samen zijn met God. Mas agora ele está na cruz. Maar nu is hij aan het kruis. E ele diz: En hij zegt, Deus meu, mijn God, por que me abandonaste? waarom hebt u mij verlaten? Em outras palavras, Deus meu, por que eu estou separado de ti agora, se eu estou com o Senhor na eternidade desde sempre? Mijn God, waarom ben ik gescheiden van u, terwijl ik in eenheid ben met u?
Jesus Foi sabia porque ele estava separado de Deus naquele God, momento. Jezus wist waarom hij gescheiden was. Mas ele disse aquilo para que nós entendêssemos Maar hij zegt dat zodat wij zouden begrijpen. que o sacrifício que ele fez Want dat de opoffering wat hij heeft gedaan foi extremo was extreem. e que ninguém mais poderia fazer. Wat niemand anders mocht doen. Porque Kon doen. ninguém poderia ser separado de Deus Want niemand kon gescheiden worden van God. se já não estivesse com Deus. Omdat hij nooit samen was met God. E por que Jesus foi separado de Deus? En waarom werd Jezus gescheiden van God? Jesus era santo, Jezus was heilig. totalmente santo, Helemaal heilig. perfeito, Perfect. sem impureza alguma, Zonder, sem qualquer sujeira, zonder enige vlek. sem qualquer pecado. Zonder enige zonde. Jesus era Deus. Jezus was God. Mas agora ele está na cruz. Maar nu is hij aan het E na kruis. cruz ele não é, naquele momento, Maar aan het kruis is hij iemand anders. mais puro. Maar Ele não hij was niet meer heilig. Ele não é mais santo. Hij is niet meer heilig aan het kruis. Ele deixou de ser perfeito. Hij liet het na om perfect te zijn. Porque o meu pecado Omdat mijn zonde foi colocado sobre ele. is over hem heen gezet. Hem Porque o heen seu gegoten. pecado Omdat jouw zonde foi colocado sobre ele. is over hem heen gezet. Porque o pecado da pessoa que está sentada ao seu lado Want de zonde van jouw persoon die naast jou zit, foi colocado sobre ele. is aan het kruis gegaan met Jezus. O pecado das piores pessoas que passaram pela humanidade ao longo da história De zonde die het ergste misdaad is geweest op aarde, estava sobre ele. is over hem heen gegaan. Então agora, Deus, do seu alto trono, quando olha para a cruz En wanneer God kijkt naar e het vê kruis aquele homem en kijkt dat man sangrando, pregado na cruz, bloedend aan het kruis genageld, ele não vê mais o filho dele, hij ziet niet meer zijn zoon, ele vê a mim. hij ziet jou. Ele vê a cada um de nós. Hij ziet ieder van ons. Ele vê cada homem e mulher, Hij ziet iedere man en vrouw, do pior ao melhor, van het ergste tot de que beste, já passaram por toda a humanidade ao longo da história, die het alles heeft meegemaakt in de geschiedenis, estão ali na cruz, is aan het kruis, na pessoa de Jesus, in het persoon van que agora Jezus, não é mais o Filho de Deus, wat niet meer is de zoon van God, agora é toda a humanidade. maar hij is nu helemaal humanity. Só que a humanidade é pecadora. Maar het is een mensheid die zondig is. Nós somos sujos, Wij zijn vies. nós somos impuros, Wij zijn niet rein. nós somos imperfeitos. Wij zijn niet perfect. E aquele que é santo não tem relação com o pecado. Wat heilig is, heeft niks te maken met de zonde. Aquele que é perfeito não tem relação com a imperfeição. Wat perfect is, heeft niks te maken met niet perfect zijn. E agora, Deus olha para o próprio Filho. En nu kijkt God naar zijn eigen zoon. Deus olha para aquele que ele tem de melhor. En hij kijkt naar wie hij het beste begrijpt. E ele se separa de Jesus. En hij scheidt zich van zijn zoon. Ele vira as costas para Jesus. Hij keert zijn rug om. Porque não é mais Jesus que está ali, sou eu e você. Want het is niet meer Jezus die aan het kruis zit. Het is jij en ik. Essa é a dor que Jesus passou. Dit is de pijn die Jezus heeft gevoeld. Não foi apenas uma dor física. Het was niet iets fysieks. Não foram apenas as chicotadas. Het was niet alleen dat sleepslagen. Foi ter sido separado do Pai, Het was het gescheiden worden van zijn vader. que ele tanto amava. Wat hij ontzettend veel van hield. E por que ele fez tudo isso? En hij heeft dit allemaal gedaan. Para que todos nós Zodat wij allemaal. pudéssemos ter a identidade dele. Zodat wij de identiteit konden krijgen van hem. Então, naquele momento, Deus olha para a cruz En op dat moment kijkt Jezus naar het kruis. e não vê mais o filho dele. Dus kijkt je God naar het kruis en Ele ziet vê- niet meer zijn zoon. Ele vê a mim e a você. Hij ziet jou en mij. E agora, En nu Deus olha para mim e para você kijkt God naar jou en mij. e não vê quem eu sou ou quem você é. Hij ziet niet wie jij of ik ben. Ele vê o filho dele. Hij ziet zijn zoon in jou. Essa é a nossa identidade. Dit is onze identiteit. Essa é a Páscoa. Dit is Pasen. Esse foi o sacrifício de Jesus. Dit is de opoffering É van isso que nós Jezus. devemos lembrar. En dit is wat we moeten É isso que nós herinneren. devemos todas as vezes que nós sentarmos à mesa. En dit is wat wij iedere keer moeten doen als we aan tafel zitten. Lembrar. Herinneren. E lembrar. En herinneren. E lembrar. En herinneren. E repetir. En E falar. zeggen. E falar En nog een keer zeggen. desse amor
van deze liefde. para que outras pessoas também tenham essa identidade. Zodat andere mensen ook deze identiteit mogen krijgen. Porque, como eu disse, o sacrifício não foi apenas por mim ou por você que estamos aqui dentro, De opoffering was niet voor jou en mij alleen. mas por todas as pessoas, Maar todas voor as ieder persoon, histórias, voor ieder mens, voor ieder por todos os geschiedenis, caráteres, voor ieder karakter, por todas as pessoas, voor ieder persoon. seja qual for a maldade que eles praticaram. Maar ongeacht wat hij gedaan heeft. Jesus morreu por cada deles. Jezus is gestorven aan het kruis voor hem. Jesus morreu por mim e por você. Jezus is gestorven voor jou en mij. E esse sacrifício é suficiente. En deze opoffering is Entendam isso, voldoende. é suficiente. Is voldoende. Não importa tudo que você fez, Het maakt niet uit wat je allemaal gedaan hebt. o sacrifício dele é suficiente. De opoffering is genoeg. O sangue dele é suficiente. Zijn bloed is voldoende. O sangue dele é suficiente para que, se for necessário, Zijn bloed is voldoende voor als het nodig is. ele te perdoe 70 vezes 7 Hij vergeeft jou 70 keer 7 em dia. in 1 dag. Se você for capaz de pecar 490 vezes em dia, Als jij de capaciteit hebt om 490 keer per dag te zondigen. o sangue de Jesus é suficiente para Het te bloed van purificar Jezus is voldoende. de todos esses 490 pecados em Om jou te dia. vergeven van al deze 490 zonden. Então, se Deus me perdoa 490 vezes em dia, se for necessário, porque Ele derramou o sangue dele, Dus als Jezus voldoende is om te vergeven, het bloed om te vergeven jouw zonde 490 keren per dag. eu posso fazer o que eu quero? Mag ik doen wat ik wil? Sim, eu posso fazer o que eu quero. Ja, ik mag doen wat ik wil. Mas aqueles que entendem o amor de Jesus na cruz, Maar degene die begrijpt het liefde aqueles van que Jezus, entendem o sacrifício de Jesus na cruz, degene die begrijpt de opoffering van Jezus aan het kruis, aqueles que realmente entendem a dor que Jesus passou na cruz por mim e por você, degene die begrijpt het werkelijke pijn wat hij aan het kruis heeft geleden, eles não querem mais fazer die o que wil niet eles meer querem. zondigen, die wil niet meer doen wat hij wil. Eles não querem mais fazer a vontade deles. Hij wil niet meer doen wat zijn eigen wil is. Eles não querem mais satisfazer os seus próprios desejos. Hij wil niet zijn eigen desires te doen. Eles não querem olhar apenas para suas próprias necessidades. Hij wil niet kijken naar zijn eigen behoeften. Mas agora eles entendem o sacrifício de Jesus. Maar nu begrijpt hij de behoeften van E Jezus. assim como Jesus se entregou por eles, En toen Jezus zich overgaf aan ons, voor ons, eles entregam a sua vida para Jesus. dan doet die persoon zich overgeven aan Jezus. Essa é a Páscoa. Dat is Pasen. A Páscoa é lembrar da nossa identidade. Het Pasen is herinnerd aan onze eigen identiteit. Mas nós só temos a verdadeira identidade Maar we hebben alleen maar de werkelijke identiteit. se a nossa história, Als onze geschiedenis. se a sua história de vida Als jouw levensgeschiedenis é cortada is gesplitst, gesneden pela história de Jesus. voor de geschiedenis van Jezus. Se a sua história de vida Als jouw levensgeschiedenis não é cortada pela história de is Jesus, niet doorbroken door de geschiedenis van Jezus, você não entendeu quem é Jesus. dan begrijp jij niet wie Jezus is. Logo, não tem a identidade Dan heb dele. je dus geen identiteit van Jezus. A nossa história Onze geschiedenis precisa ser mudada pela história de moet Jesus. veranderd worden door de geschiedenis van Jezus. A nossa identidade precisa Onze ser identiteit mudada pela identidade de moet Jesus. veranderd worden door de identiteit van Jezus. Lembrando do corpo e do sangue dele, Om te herinneren wat zijn lichaam was en zijn bloed. moído e derramado por nós. Gepijnigd en overvloed over ons heen. Amém. Amen. Glória a Deus. Halleluja. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Porque Ele é digno. E é isso que nós vamos fazer mais uma En vez. dit is wat wij vanavond gaan doen. Nós vamos celebrar a ceia do We Senhor. gaan vieren. Esse foi um mandamento de Jesus. Dit is een diz- wet van God, van Jezus. Todas as vezes Jezus zegt iedere keer que vocês comerem e beberem, dat jullie eten en drinken, lembrem do meu sacrifício. herinner van mij opoffering. Jesus deixou 2 mandamentos: Jezus heeft 2 wetten gegeven. batizar em nome do Doop Pai, je do in de naam Filho van de e do Vader, Espírito van de Santo Zoon en van de Heilige Geest. e celebrar a ceia do Senhor.
En 4, het leven van Jezus. E esse ato nós vamos fazer hoje, En dat is wat we como vanavond gaan igreja. doen. Als kerk. Assim como Deus disse a Moisés, cada família vai pegar Zoals um Jezus cordeiro. heeft gezegd aan Mozes. God heeft gezegd aan Mozes. E dentro dessa família vão comer esse cordeiro. Zoals God aan Mozes heeft gezegd. Iedere gezin gaat eten van de lam. E o sangue desse cordeiro será para a proteção dessa família. En het bloed van het lam als bescherming wordt voor dat gezin. Agora, em Jesus, há único cordeiro. En in Jezus is er enige power, kracht. E assim como há único cordeiro, agora também não há várias famílias para comer vários cordeiros. Agora há uma família para cordeiro. En nu is er één gezin als lam. Per gezin één lam. E toda essa família devem comer esse cordeiro juntos. En alle gezinnen moeten samen eten van deze maaltijd. E o sangue desse cordeiro é para a purificação de toda a En família. het bloed van Jezus is om te reinigen het hele gezin. E essa família hoje é a igreja do Senhor. En deze familie is de kerk van Jezus. Amém. Então vamos ficar de pé como família do Zullen Senhor. wij gaan staan om... E como família nós vamos celebrar En we a zullen als ceia, gezin vieren het avondmaal. lembrando desse sacrifício. Herinneren, deze opoffering herinneren. Amém.